Hi guys. Hi guys. Mag-unboxing po. Unboxing po. Order sa Lazada. Order sa Lazada. Open mo na. Open mo na. Sige. Pati na. Kunido to. Hindi. Basta pala. Bakit basa to? Umuulan kasi, di ba? Dalawa ba yan? Unboxing. Dalawa ba to? Madami ba yan? 6 ata to, 6 pieces. Isang bata. Sa'yo ba yan? Sa'yo? Sa akin yan! Talagang... Ito pala! Wow! Wow! Nido! 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 Ano ba to? Nido! Nido! Nutri-Snack. Strawberry. Inumin din natin. Hindi pa malamig eh. Malamig. 6 pieces. Sa Yes. halagang 100 pesos. Hindi 6 pieces siya. 6. Oh, yung isa kay Sia. Ano sasabihin mo? Thank you, dear guys. Thank you for watching. Bye. Isa.